So, gisangulan na ako siya og ahos, sili, and, you know, the sibuyas dahunan, sibuyas bombay, and nilagyan ko siya ng pepper, asin, at saka bitchin, and nilagyan ko na rin ng toyo. So, all I'm going to do now is ilalagay ko to sa, of course, pakukuluan natin ito. And so, lalabas ako guys, kasi doon ako sa labas magpapakulo. And ang gagamitin ko is uling. Kasi, you know, mahal kaya ng gasol guys. And for your information, naglisod gid ko because as you can see, the door is closed. And oh my god, Diana! Open the door, be. Here, Bean. The door is closed and you have to be careful because Warrior is outside. And yan, palihog ko sa posporo o sa imong gipalit. Ooh, I see. So, I'm gonna cook here outside. Yes, of course, here is the one that I'm going to use. And kasi na-shock ko guys na ganina nag-Bisaya ko, nag-Tagalog ko, and then suddenly nag-change ko og like ni-insert ko og English guys. For your information guys, natural naman siguro no nga mag-change ko og language because I'm a Bisaya. I know Tagalog, I know Bisaya, I know English. So basta okay naman siguro no, dili man siguro na siya ingon nga communication barrier sa ato ang pag-vlog for today's video. And actually guys, mag-uragid ko na human og lava. Honestly, wala pa ko na human og lava because I'm going to this is my fabric conditioner. I'm going to put that one into here and then ihay-hay na ako siya. So I'm gonna get water here nga bago rin ako dilipyuhan ng among drum. So I'm gonna pour water of my this one. Asang kabo begay ko kabo na please. So guys, so here is the oling. Yan. Push puro. And sorry kaayo kung na-undery ang what you call that sa bowl. Kabo ba? Samang ka? Narito? So here it is guys. Kind of very excited to cook this one. Because you know what? Kining crispy pata is sa kuan pa ni siya like 2 weeks ago pa ni siya nga crispy pata. I really thought man good katong birthday ni Diana maluto niya na ako siya, but then was so busy and na short na ang oras and gipanggusla na akong mga bijira. Bayan bebe. I'm gonna pour mag-oil guys. Yung hindi na siya ang gigig. Bagura din nala ko siya gig. Girefill lang ang among drum. So, I think that's enough. Because, nakuha naman niya siya. And for you, and ako siya itong agsili para kunuhay maybe ma-absorb ang kahalang sa baboy. So, wala na ko siya gipusi. But, I'm for sure I'm gonna boil this for a lot of hours. Like, boiling it for like 3 hours siguro para malata din siya ayo. So the time right now is, what time is it now? The time is now 10:37 and so maghaling na ko guys. Haling for manggunta. Mag-budget ayo sa atong halbiya kayo ang gasol. This one here is very Samok Warrior. Get out! Oh, get out. Go out. Go away. Anyway, wrong grammar naman kay tao eh. Anyway.
here is the gas. So, sa katong mga dili kay ba mo haling guys. Nakoy, how to haling dire. What? Yawi na. So, this is it. I'm going to fire this one. And naglisod ko guys. Hi! Go away, warrior! Naglisod ko ay how can I do this with my everything. Anyway, here is the Prospero. And yeah. So, parang inana lang tayo maghaling guys. And charing. So, palay tagamay sa kanila. Can you get this one, Dayan? Ibutan na nga to sa kitchen ka ang Prospero. Riyan na. Brazil. I want to show you that is happy. 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 Are you happy? Are you happy? So that's my doggy guys. Her name is Happy. And nakagawas na siya ganina. Hangat ka siya. I'm so sorry. Ari ko sa gawas maghasik ng apoy. Happy. Have to cook this one. I'm kinda hungry bitaw guys. Hi warrior! So this is warrior guys. Gikan na po di siya glaa ganina. Kiat kini siya guys. Warrior, how old are you na warrior? Warrior is now ano na guys, like mag 3 years na ni siya nako. Actually, mo change iyang weight. Night times nga mutambok siya na siya mukuan nga mudaot ka ng iyang kaon gani guys is gana-gana. Nawa tanawa now is nidaot siya. Ay, gana-gana rin na iyang kaon. So, okay. Muna to akong chika and kumusta na ako akong gihaling. So, muna na siya guys. And I'm gonna wash my hands. Kasi nihikap ko ni Dugi and magluto ba ako? Diba? I'm gonna wash. Pause na ako. So, continue ko all laba guys. So, this is my Saturday. Everyday Saturday activity. Manglaba ta sa atong mga gigamit for the week. Actually, karon is magwaswas na lang ko and this is the final wash. Kung ano siya fabric conditioner na ako na ni siyang humulan. Oh my gosh, ang akong gihalin dito. So, productive kita pagka mamshi, no? Naghaling ko dito while I'm here naghumol sa fabric conditioner. Ibutan na rin ay. Ay, gracious. So, later na rin ako siya waswasan. And then, manghay-hay na ko. So, igo-igurasad na maluto siguro ang kuwan. Makapabukal ko sa akong crispy pata, bam. Maghaling magbutang. Na? Ayun niya sa stop B. Nag-video ko ah. So, here it is guys. Nakuha na ang oling ni. Yan, niinit na dyan ang oling as you can see. And, oops, wala pa siya kabukal. Dili ni siya dinalian nga pagluto. Because it's Saturday and it's a day off day. And
okay rin siya madugay siya. Munang nakahuna-huna ko nga mag-crispy pata on a Saturday. So, nagpabuka raman ko today, guys. So, maybe on Sunday, ikaugma ko ni siya prituhon. Okay. My God. Adto pa ko sa kong baby sa Hagubiao. As of now, magpabuka lang dyan sa siguro ko for today. And depende kung madala pa og luto later. Murag kuwang naman kay around 12 mga tuman mi sa Hagubiao. Okay, akong baby dito need siya og pa-check up. So check na ni maho ng humot. O, diba? Humot na kaayo. Humot ay. Humot na kayo, guys. What I like sa paggamit og uling, guys, is pwede rin mo siya bayaan. But you have to make sure na tayo ra siya sa mga mudakop og kayo. Kay, sus my God, delikado in taon ng sunog. So, ako na lang gihurot ang uling kay para mulata siya sureness ang atong baboy. And while paabot ko nga maluto si kini siyang akong pagpabukal sa atong crispy pata is mag-continue ko sa waswas sa akong mga nilabhan. And then atong paris na muhay-hay. Uy, grabe po, no? Kung gihapon muhay-hay, kapoy kaya ang kuso-kuso. Yan, still siya rin muhay-hay, guys, kay I have to prepare myself. Kaya mong lakaw mi rin. Happy. So, magsugod na kong laba, guys. See you in a bit. Today is Sunday, guys, and mauna na siya ang katong crispy patang akong di pabukalan. So, ako na siyang gipa-cool down, and I cannot cook it tonight, guys, because I'm so sleepy na, and maybe tomorrow na ako lutuan niya. So, to keep this dili mapanos, I'm going to put this in my ref. And I hope you guys wait mo sa akong part 2 of cooking this crispy pata. Follow me on my crispy pata journey, cooking crispy pata journey. Char. Thank you so much for watching, guys. See you on my next video. See you on the part 2 of this. So thank you so much, guys. Bye. Please subscribe to my channel.